Bien, donc ensuite, quatrième partie, on se fait continuity sur un intervalle. Donc, troisième partie, si on fait continuity en un point, d'abord on se fait continuity sur un intervalle. Bien sûr, parce qu'on continuity sur un intervalle, donc tu continues en tous les points appartiennent à l'intervalle. Très bien. Donc, premièrement, je fais le théorème des valeurs intermédiaires, l'Arabie مبرهنة القيمة الوسطية. Ok, très bien. Donc, théorème, soit f défini de AB fermé, ok, intervalle fermé dans R, et une fonction continue sur un segment, segment هي قطعة, ok, segment هي قطعة. Donc, هنا المفتاح هذه continuité. Donc, continuité, bien sûr, هو الاتصال. Très bien. Sur un segment, donc continue sur واحد القطعة. Soit y entre f de A et f de B, donc il existe C appartient à B fermé tel que f de C égale à Y. Ça y est, donc هذه التيوريم ديالنا. Donc من هاد التيوريم جبدنا واحد الكورولير. كورولير بمثابة proposition. Donc corollaire, très bien. Donc synthèse من التيوريم. Bien. Donc soit f défini de AB dans R, si f de A fois f de B inférieur strictement à 0, alors il existe C appartient à B ouverte tel que f de C égale à quoi? Égale à 0. Très bien. Donc, باش نفهمو كثر. Donc, الديمونستراسيون ديالها يعني تري فاسيل. ما كاينلاش ندير واحد اصلا ما راح تحتاجوه. انا بغيتكم الديمونستراسيون ديالها تاخذوها جيومتريكمون. دونك غنحاول نمثلها لكم جيومتريكمون حيت حاولت ايماجينيو معايا هاد التيوريم حيت راها ساهله. اوكي يعني ايماجينيو معايا تخيلوا معايا اشنو كيوقع في المبيان. اوكي دونك نديرو واحد المبيان ديالنا. Par exemple, ça A et ça positif. Donc l'intervalle ديالنا A B. Donc غناخد انا واحد الفونكسيون كيف ما بغيت ناخدها. دونك اي فقط دونك سي كونتيني. دونك اذا كانت كونتيني ما كانتش كونتيني ما عنديش حق ندوي اصلا على تيوريم دي فالور انترميديير. دونك خاصها تكون يعني الشرط ديالي تكون كونتيني. الكونديسيون ديالي هي كونتينيتي. دونك باغ اكزومبل ça ça f de A et ça f de B. Donc ça f de A et ça f de B. f de B. انا غناخد y entre هي ما بين f de A و f de B. entre ما بين. اوكي دونك انا غناخد واحد بيان سور واحد y entre f de A et f de B. متفقين؟ تقريبا. très bien. Ok, donc par exemple, on a fait Y ça. Donc toujours, غادي نلقاو واحد C appartient à l'intervalle AB fermé. Par exemple, ça c'est tel que f de C égale à Y. Toujours. Donc لاحظوا معايا كيف ما خدنا واحد y من entre A f de A f de B toujours غادي نلقاو واحد l'antécédent C tel que f de C égale à Y. صاي يعني ماشي حاجه صعيبه. بيان دونك لي تيوريم تري بيان. دابا غنشوفوا الكورولير. الكورولير شنو كيقول لك؟ يعني الا كانت برودوي ديال f de A fois f de B égale واحد الفالور négatif strictement négatif alors la courbe la courbe de la fonction passe l'axe OX يعني كينعدم. très bien. donc فاش كنقول لكم ان f de x f de c égale à 0 donc f كيقطع هاد المحور. اوكي يعني هاد لاكس كيقطع. très bien. دونك نحاول نعطيها تي جيومتريكمون.
Donc, par exemple, on a A, B, A, ça, et B, ça, intervalle A. Donc, on a une fonction f de A positif et f de B négatif. Par exemple, on a f de A positif, donc ça, f de A. Et ça, par exemple, f de B. F de B négatif. Ok? À l'aise, parce qu'on produit un négatif. Si les deux négatifs, donc ils ont produit positif. Si les deux positifs, donc ils ont produit positif. Mais là, quand on a positif ou négatif, donc toujours on dit qu'on a un produit positif, soit positif, c'est le produit négatif, donc soit f de A positif et f de B négatif, ou f de A négatif et f de B positif. Très bien. Donc par exemple, ça, f de B. انا واحد الفونكسيون كيف ما كانت باغ اكزومبل دونك شنو الشرط ديالها هي تكون كونتيني اوكي كونتيني سيغ سيغمون ا بي تري بيان دونك نحضروا معايا مزيان دونك اف دو سي égale à 0 ici vous quoi la courbe de fonction passe l'axe OX. Donc, ça c'est C1, C2, C3, C4, C5. Très bien. Donc, admis 5 antécédents tels que f de c égale à 0. Très bien. Donc, là, il existe. Il existe unique. يعني واحد. C appartient à AB. انترديكم. Donc, نحن نحاولوا نتخيلوا معايا. Donc, خذوا واحد دقيقة من الوقت ديالكم. حاولوا تخيلوا امتى غادي تكون يعني غيكون عندنا هاد السي اونيك امتى غادي يكون الا كانت يعني لا كور ديال فونكسيون كيمشي وما كيرجعش امتى غيكون كيمشي وما كيرجعش باغ اكزومبل يا اما سا يا اما سا امتى غادي يكون الا كان ستريكتومون مونوتون او لا مونوتون و دونك خصو يكون ستريكتومون مونوتون بوركوا حيت الا كان مونوتون يقدر يكون يعني مكوب على هاد الشكل هنا ولا كان على الشكل يعني ادمي انفيتي de antécédent tel que u égale 0 donc là c'est strictement monotone donc on dit واحد corollaire de corollaire donc si je vais ici c'est f continue et strictement monotone sur intervalle fermé AB alors il existe avec et f de A fois f de B strictement négatif, alors il existe unique سنين strictement monotone هي رتيبة قطعا دونك فاش كنقول رتيبة قطعا سواء strictement croissante ou strictement décroissante يعني تزايدية قطعا أو لا تناقصية قطعا très bien il existe unique C entre A B mais l'intervalle ouvert très bien tel que f de c égale à 0. Donc, on appelle géométriquement نقول يعني strictement monotone كيكون يعني الفونكسيون passe si avec f de A et f de B négatif, donc la courbe d'une fonction passe l'axe OX une fois. Ok, maintenant. Très bien. Donc par exemple ça. Donc moi c'est une bien.
Très bien. Par exemple, ça, f de p et ça, f de a. Ça a et ça, b. Par exemple. Très bien. Donc, f de a, f de p. Avec la fonction strictement monotone. Donc, par exemple, nous avons croissante. Donc, ça. Très bien. Donc, strictement monotone. Donc, là, ce que tu as la courbe d'une fonction passe l'axe OX une fois. Il y a une marque. Très bien. Donc, il existe une X, donc ça appartient à B. Bien sûr, si qu'on ouverte. يعني مفتوح علاش حيت حنا قلنا ستريكتومون نيجاتيف اوكي فاش كنقول ستريكتومون نيجاتيف يعني ماشي ايكال زيرو دونك ستريكتومون نيجاتيف توجور غادي تكون هي اف دو بي اي اف دو ا ديفيرون زيرو تري بيان دونك صايي دونك نعطيو شي اكزومبل يعني نفهمو كيفاش كنطبقوها دونك نحاول نكتب لكم اكزومبل Bien, donc ensuite, donc l'exemple d'Yanna, soit f défini de moins 1 dans R, x associé à x3 moins 3x plus 1, montrer que f s'annule ou plie une fois dans moins 1. Donc, يعني كيقول لك أن بيليم أن f كتنعدم على الأكثر، فاش كنقول لك على الأكثر هي مرة ولا ما كتنعدمش. une fois مرة dans l'intervalle moins 1 fermé bien sûr. Donc, يعني غنطبقو هنا يعني اون يوتيليز لو تيورم دو فالور انترميديير ديريكتومون علاش ما كيحتاجش تمونطري عليها لا والو دونك ان فوا تبين سا البرودوي نيجاتيف ستريكت دونك il existe واحد الحاجه بالنسبه للتيوريم دي فالور انترميديير راه ما كتعطيكش هاد السي شحال كيساوي بالضبط ما كتعطيش لك اوكي غير كتقول لك بانه راه كاين كتمونطري لك بانه راه كاين ولكن ما كتعطيكش الفالور ديالو بالضبط شحال كيساوي تخي بيان باسكو متفاهمين في هاد المسألة تيوريم دي فالور انترميديير ما كتعطيكش سي شحال كيساوي بيان دونك on a f est continu sur moins 1 et 1 donc première condition vraie علاش pourquoi أنا f du x polynôme très bien car f est polynôme bien شنو بقات لينا نبينو بان البرودوي ستريكتومون نيجاتيف دونك f de moins 1 égale à quoi égale à moins 1 puissance 3 moins 3 fois moins 1 plus 1 donc égale à quoi donc moins 1 puissance 3 moins 1 moins 1 plus 3 donc moins 2 plus 1 donc moins 1 très bien non plus 3 pardon plus 3 donc là moins 1 avec moins 1 simplifie moins 3 fois moins 1 égale à 3 très bien donc f de 1 égale à quoi égale à 1 puissance 3 moins 3 fois 1 plus 1 égale à quoi égale à donc simplifie donc là ça donc je prends moins 1 donc f de moins 1 fois f de 1 strictement négatif دونك هنا قال لك اوبلي يعني هنا احنا تاكدنا بانها راه كاين واحد السي ولكن حنا بغينا نبينو انه اونيك باش نبينو اونيك باش غنبينو بينو بان اف مونوطون ستريكتومون مونوطون دونك باش نبينو ستريكتومون مونوطون غنحسبو اف بريم دو اكس دونك اف بريم دو اكس ايغال 3x au carré moins 3 égale à 3 fois x au carré moins 1 égale 3 fois x moins 1 fois x plus 1. Donc, on dit quoi? La fonction est négatif. Ok? Pourquoi on a x entre moins 1 et 1? Donc, ça négatif. Pourquoi on a x entre moins 1 et 1 implique x moins 1 entre 3 et quoi
0 et moins 2. Donc négatif. Donc ça toujours négatif. Donc ça positif, monsieur Mouchkil. Donc négatif fois le positif. Donc strictement négatif. Ok? Très bien. Donc là ou égal. Bien. Il reste strictement monotone, mais monsieur Mouchkil. Ou égal, c'est monotone, il y a monsieur Mouchkil. Très bien. Oui, 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 oui. Donc, غتكون ستريكشن نيجاتيف بوكو حيت لا خاصنا نحيدو موان زاي 1. اوكي دونك لا حيدنا موان زاي 1 دونك اكس اونتر موان زاي 1 صا دونك ستريكت. اوكي يعني حيت سي ابارتيان كوا لانترفال اوفيرت ماشي فيرمي. دونك اوفيرت دونك موان زاي 1 خصها يكون مفتوح. تري بيان. دونك اف اي strictement décroissante sur l'intervalle moins 1. Moins 1 c'est ouverte. Alors, بالنسبة هنا نقدروا نديرو strictement monotone sur AB ouverte ولكن continuité sur AB fermée. Très bien. Alors, il existe une X qui appartient à moins 1 tel que f de c égale à 0. Très bien.